Hello guys, dito tayo guys sa Magang Pervetri guys. Dito tayo nagpa-vlog. Hello kuya. Shout out sa inyo lahat. Shout out po sa inyo mga tricycle driver. Shout out. Woo. Shout out po. Shout out. Shout out idol. Shout out sa iyo kuya. Maraming salamat. Shout out sa inyo lahat. Shout out. Woo. Shout out. Thank you so much. Shout out sa mga tricycle driver. Shout out sa inyo. Woo. Shout out.